Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul filaou tout le monde. Donc on va continuer, moi et Hatem. On va parler de l'élection de Zachi, de son programme. Je pense il a fait une déclaration les journaux, plusieurs interviews. Il a même été invité à Shurok. Moi j'ai vu à Shurok. 5 minutes, il a parlé de son programme. Hatem. نعم خويا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Zachi a été élu, donc le président actuel de la Fédération algérienne de football. Il y a quelques mois, il y a quelques mois, قلنا السير وراه بار ça sera lui. Oui. Oui. À l'époque, on a est-ce qu'il aura de l'influence au niveau de la CAF? Pour l'instant, pas. Mais espérons qu'avec le temps, il va réussir à s'introduire au niveau des instances africaines. Et pourquoi pas un mondial, FIFA. Il est encore jeune, de toute façon il est encore jeune. هذا هو الشيء الإيجابي في الرئيس الفيدرالية. Bon, élection houleuse. الهضرة راك فاهم les dossiers qui sont déposés à droite et à gauche, illégibilité اللي كان شوف اللي كان ممنوع بالترشح لقينا اسمه كيما سرار qui disait qu'il ne pouvait pas et après il est rentré dans une équipe. المهم راكم شفت la presse interdite, le vote a été le vote واش داروا un vote les urnes, pas à main levée. Et il y a eu, je pense... Déjà, ils ont avancé dans ce domaine. ولا اللي يبغيك ولا يكرهك ما على بالك شكون. هذا ما كان، هذا هو الشونجمون. Exactement. Et les élections, ni leur date, ni les dossiers تما on a transgressé les lois تاع la FIFA بالقتل القنت. شوف خويا الهاشمي, il faut être logique et suivre les événements. C'est-à-dire, il y a eu l'Assemblée générale. D'accord? Il y a les dépôts des dossiers, c'est le 12, l'élection c'est le 20. واحد ما قال لا. Ils étaient tous d'accord. Oui, mais ils peuvent pas être d'accord. Non. Je pense que les 60 jours, c'est pas il faut 60 jours, mais tu as jusqu'à 60 jours. C'est pas il faut que ça soit 60 jours. Non, mais ça a été. Jusqu'à, c'est-à-dire عندك 60 يوم pour élire un nouveau président, pour faire des élections. Hatem. Oui. Tu ne peux pas élire un président avant que le mois du dépôt de dossier ne soit terminé. C'est là la transgression. C'est qu'on a élu un président avant que المدة تاع le dépôt de dossier تكمل. فاهم شنو نقول لك ولا ما فاهمش؟ معليش, mais ils ont fait une assemblée générale واحد ما قال لا. Mais c'est pas tes lois, c'est les lois de la FIFA. وعلاش تقول ما عندكش دروا تقول لا ولا واه؟ يا خويا درك لي لوا واش يقولوا اكزاكتومون. moi شوف لا لوا واش تقول لك jusqu'à 60 jours. اسمعني ما تقلقش تلحق 60 جور باش دير لي زيليكسيون. لا شوف عندك ابري لاجي ياك عندك un mois pour les dépôts de candidature. D'accord? Ça veut dire les dépôts de candidature doivent être au minimum un mois avant l'élection. Donc, حسب un mois هذاك وحسب un mois l'autre. Mais toi, tu as pris les dossiers et tu as fait l'élection le même mois. Ça veut dire l'élection doit se faire minimum début avril, حبيبنا. Minimum. Donc l'élection s'arrête. président. Voilà. عندنا لا فيلوزوفي لازم تتعامل مع الامر الواقع. لا زعما قعدت غير هي تقعد une élection algérienne. C'est une élection algérienne et heureusement que cette fois-ci طلع le gars le plus apte à être président. Moi je trouve que c'est
meilleure personne pour gérer la fédération. Hier, je t'avais dit que c'est vrai qu'il avait un discours politique au début. Et j'ai vu son émission, donc on lui a parlé des joueurs professionnels. Il a rétorqué qu'il allait les appeler, qu'il allait فاهم قال لك غادي يا اخي هضرنا عليها وقلت لك tout ça c'est de la politique. وقلت لك des fois pour te faire élire tu es obligé de t'associer avec le diable. هذه هضرنا عليها déjà. Après, il te dit que la DNCG c'est juste pour accompagner les clubs et ça veut dire ils vont essayer de Il connaît la réalité du football algérien. Ah, il connaissait ses limites aussi, il connaît ses limites aussi, c'est très intéressant. واحد اللي يعرف وين يقدر يحبس. Son plus grand chantier, ça va être les centres de formation. Et c'est ça son cheval de bataille. هذا هو صلب الموضوع اللي متسعين وحنا نسمعوا فيه. Les centres de formation depuis 1990 que j'entends ce discours. Maintenant, il y a un gars qui est venu qui te dit je vais faire des centres de formation. Déjà, il dit 4 plus Sidi Moussa, ça te fera 5. Maintenant, les autres, les clubs de l'élite, il faut qu'ils fassent leur centre de formation aussi. Donc, c'est ça son grand chantier. هذا هو قلب الموضوع. Donc, s'il arrive à faire ça, ça sera énorme. Chauffe. Si tu écoutes ces paroles sont sages. Sont très très sages. Ça veut dire les sujets les plus houleux. parce que الناس هذا راه شي تستنى، اش راه يستنى السيبورتر حاتم؟ راه يستنى محرز وجماعة كي نديرو معاهم، راك فاهم؟ اش راه يستنى السيبورتر؟ راه يستنى السيليكسيونور شابه يجيبوا لنا راهم يجيبوا لنا صحاب البلاطويات ولا غادي كيما يقول لك يجيبوا لنا ان اونترينور دو رونون. باسكو ديرنيير نوفيل باش تفهم كاع كي راه يدور، على بالك باللي لونترينور دو بلجيك سموه هذاك إلا سينيون كوت ديفوار اليوم ولا البارح فيلموتس. الور لا كوت ديفوار elle peut donner 120 000 euros لفيلموتس في الشهر والجزائر ما تقدش. تقول دي فوا tu vois nos instances c'était la politique تاع راوراوا. Ça c'est l'un on va dire des défauts de راوراوا. فرضوا عليه، هي قال لهم لي زانستونس قالت لي لا. donc on aura toujours le même souci. علاش حنا كاش نهار كان عندنا اونترينور تاع 120 000، بالك 120 000 130 000 تجيب حاجه مليحه، شي بان تري بون اونترينور à 130 000. Ça veut dire que on attend un sélectionneur حاتم. Oui, on aura la réponse dans quelques semaines, peut-être maximum 2 semaines, ils vont désigner un nouveau sélectionneur. L'arbitrage il a été aussi très clair dans sa réponse. قال لهم غادي نقللوا اخطاء التحكيم. السيد راه عرف شرا كاين. السيد قال لهم غادي نقللوا اخطاء التحكيم، ما قال لهمش غادي نقوا التحكيم وراك شايف. علاش قلت لك il connaît très bien la réalité du football algérien parce que le gars était joueur, il a été président de club depuis 94. Il est jeune, il est relativement jeune. Donc يعرف مليح le problème تاع الفوتبول تاع l'arbitrage تاع les coulisses. donc هو عارف ثاني باللي l'assemblée تاعو il a pas été élu à 108 voix. عنده معارضين. donc il sait très bien وين راح حط رجليه. بون المعارضين سي واش باغي نقول لك الناس les présidents de club. Les présidents d'un club n'ont pas voté pour Zachi. Il faut juste dire aussi ça au public. La majorité des présidents de club ont été contre Zachi. C'est les ligues de football qui se retournent. Bon, chauffe. Siyed, il était candidat unique. Et maintenant, moi, comment il a été... ça m'importe peu. كاين واحد votaو عليه 80 ولا 100 ولا bon c'est juste un protocole, il faut dépasser, avoir une majorité.
mais il y avait qu'un seul. Donc هاد البنيادم هاد السيد oui. Un seul, mais heureusement que c'est lui. Ouah. On aurait pu avoir un manager, on aurait pu avoir, je sais pas, un président de club, un Hammar ou le gars Tachlef. لا حمار ça ne l'intéresse pas, il l'a bien dit plusieurs fois. Tu peux avoir notre président de club, c'est-à-dire. Non, mais oui. On aurait pu avoir un vieux de 75 ans. Là انا j'avais peur de قرباج ou de حداج. Ben عمي ولا بيراف. Donc tu aurais pu avoir des gens qui dépassent 70 ans. المهم شوف الشخص فات الله يجعل لي يفوت البروغرام تاعه ويشوفه كيما راه يقولها دروك. D'accord. Ça va être difficile. Ça va être. علاه parce que il y a toujours on n'a pas fait une révolution au niveau des membres de l'AG. Donc et pour faire ça il va falloir que tu changes tous les présidents. Parce que chauffe. Oui. On peut pas être tous contre Rawa et tous avec Zachi, c'est impossible. Ça veut dire اسمع لي. On est avec le football algérien. شكون البريزيدون ما يهمناش. Là je te parle de mass media, ça veut dire هنا بانت l'influence تاع les médias. انا اللي يقول لي الهداف ولا الشروق ولا الخبر n'influence pas, non خويا راهم يبدلوا دي بريزيدون كلوب راهم كل شيء راهم يوصلوا اون ايدي يقلعوا ليدي الاخرى ils ont une influence. C'est un moyen. C'est un moyen. La presse c'est un moyen. C'est-à-dire يقول شكون راه مور la presse. شكون راه يوتيليزي في la presse. Parce que خويا la bonne question elle est là. Parce que خويا moi aux dernières nouvelles pour juste sortir du sujet بالك ما تعجبش شي وحدين mais moi des fois le palmarès des joueurs il était arrêté à une certaine date كي بداو يخدموا في البلاطو سي البالماريس زاد alors عرفت بلي يا une autre vie après le football. راك شايف والله العظيم كان اللي يخدم والله كان اللي دا دي تيتر مور لا كارير تاعه. معليش مي البالماريس بكري بالك كنا ما نقدروش نحفظو كاين انترنت اللي حاب يعرف البالماريس تاع اكس ولا يكراك يا خويا يبحث في الانترنت ويعرف شكون دا تيتر وشكون ما داش وشكون كي ايتي ميور جوار اي كي ايتي ميور انترينور. Et maintenant l'assainissement des finances des clubs. صعيب الهاشمي. هو على حسب ما قال لهم ما تصرفش اكثر من اللي عندك ولا اكثر من اللي تربح. ساشون باللي لي كلوب تاعنا ما يربحوش جوسكا بريزون باسكو علاش الربح عنده علاقه بلا فورماسيون حاتم. ليك راك فاهمني خصك تفورمي وتبيع وتستعمل وتستثمر فهمت. دونك toi tu n'es pas formateur. Tu ne pas jusqu'à présent. Au moins tu mets en valeur les joueurs اللي تشريهم باش تقدر تبيعهم اكثر. Il faut que tu aies des résultats. Parce que exactement. Et donc tu feras pas de formation, tu continueras à acheter des joueurs. C'est pour ça que je te dis le plus grand chantier qu'il a c'est la formation. خص يفرض على هاد لي كلوب. C'est pas de c'est que واش تفرض عليهم يمدوا des fiches de paye, ils payent leur côté, c'est la moindre des choses. C'est des gens qui doivent être contribuables خويا. S'ils arrivent à faire ça, ça sera parfait. فاهم après on sait bien comment ça se passe. يا سيدي ما يربحوا ما يخسروا mais au moins يخرجوا avec un bilan et c'est des nul ما ربح ما خسر. Parce que على بالنا حاتم باللي le système financier في الجزائر il est pourri من la base حتى الفوق راك فاهمني. Donc tu ne peux pas appliquer des lois ياك لتحت والفوق ça marche pas. Tu sais très bien باللي حنايا الكاش c'est ça en Algérie, c'est le cash. Tu sais il y a 2 ou 3 jours شفت joueur. Il faut qu'on arrête le cash. Mais comment tu peux arrêter le cash?
Comment tu peux arrêter le cash? C'est le travail de la fédération. حاتم ان اكس جوار دو اللي راه في السعوديه كيسمو داك الديفونسور بالعمري ياك سي صا بالعمري وي بالعمري كان في حصه الهداف داروا له تاع ما تخبيش علينا انوتيك سي لا دوزيام ما تخبيش علينا اون انو على بالك كيفاش دا ليبراسيون تاعو من جي اس كا نو حنا راه عند حناشي قال له اعطيني 1 مليار كاش ما خلاوهاش منا زيرو ومعد جاو دي ديريجون مع حناشي يخدموا لي جون اللي جاو باش يقولوا بلي حناشي ديكتاتور في لي بلاطو هما يزو اكزيجي هذا بالعمري 500 مليون كاش راح جاب 400 مليون كاش وطلع عندهم قالوا له لا كان ما تزيدش 100 مليون ما نعطوها لكش عيط في التليفون ان جوار تاعو ولا فاميلته ولا نسيبه ولا مانيش عارف جاب له 100 مليون كاش عقل غير على الكاش راني نقول لك كاش وعطاهم لهاد الديريجون تاع لا جي اس كا وهذا عطالو الليبراسيون تاعو يا اخي هذا سي اون افير دو جوستيس اسمه اسمح لي خويا سو جوار لا il aura quitté هذا carrément حاتم هاد الجوار هذا a été libéré gratuitement officiellement. Alors, tu fais ça, et tout le monde fait ça avec tous les joueurs. جابوا حمار جابه من تونس هكا. لازم لي جوار يشكيو. على بالك كي جابه حمار من تونس. جابه كي جابه قال له اسمح في دراهمك. Ça veut dire son prix de libération c'est ce qu'il devait aux Tunisiens. وعطاوه الليبراسيون تاعها بصح لي تونيزيان ils vont pas déclarer باللي la libération a coûté 5 millions de dinars tunisiens ولا ils vont déclarer باللي c'était une libération à l'entente on تفهمنا et ça في le championnat algérien هذا ما كاين حاتم. Tu sais les présidents les primes qui مدوهم في les vestiaires mais مدوهمش بالشيك. La fédération algérienne تمد des enveloppes. دوك واش حبيت دير؟ هذا هو الواقع. دوك يا لي جوار يروحوا يشكيو يا تقعد كيما هكا. Il faut que chaque mois chaque joueur soit payé. خطيني كاع ما تاع تصرف اكثر من اللي تكثر. كاين واحد الصوالح تبدا منهم. Le salaire il est perçu à la fin du mois. Et le salaire, il doit pas être perçu en 2 ou 3 fois, il doit être perçu à la fin du mois. Le salaire doit être perçu soit par virement, soit par chèque. Le joueur doit être payé chaque fin de mois. En tant que club, تحاسبوا على les entraînements على الوقت تاعو وقتاش يجي ما يسهرش ما يشربش ما يتكيفش. سي صا سادير اون فوا انت ما عطيتلوش دراهم ومن بعد كيش راح تحاسبوه هذا الجوار هذا. جابو لي دير تو بروفيسيونيل مي il est professionnel en tout ولا il est pas. يا تخلصوا كل شهر يا من بعد خلاص واش راح تحاسب فيه انت ما تخلصوش 3 شهور ومن بعد تقول له علاش ما ديتش لونطرينمون 8 heures. وي مي حاتم شوف لي كلوب تاعنا يجوهم لي سوبفونسيون ماشي خطره واحده فاهم ما يجيوش لو سبونسور ما يمدش دراهم خطره واحده اون ديبي دو سيزون جوار يسنيو بلي بروميس جوار يسنيو بالعربون et tous les clubs font ça même les enfants du club qui تجي l'intersaison يروح عندها البريزيدون يحط له انفلوب يقول له راك معانا اعطيني الشروط تاعك يقول له نعطيك طون بار موا alors qu'il lui a donné de l'argent au black. Et tous les clubs fonctionnent comme ça. Même le Paradou, il doit fonctionner. Est-ce que le Paradou, avec ses finances, est-ce qu'il paye tous ses joueurs à l'heure? Il va monter en première division, il va comprendre. لا بعد on verra. C'est-à-dire هذا خلي
général يبدا يخدم on va voir دونك اذا نبداو نحاسبوا فيها لا ماشي المحاسبه، كاين واحد الصوالح ما يدخلوليش في راسي يتبدلوا في الجزائر، والله ما يتبدلوا كاع. اللي واحد يخدم لو مارشي باراليل صاحبي في الجزائر il est roi. هاشمي كيما كنا نحكيو il faut au moins 2 à 3 mandats. السيد هذا لازم له 8 سنين ولا 12 سنه باش تبان الخدمه تاعو. Je parle au niveau de la formation et des jeunes. Surtout la formation اللي قالها وقت كبير. La formation اللي قالها وقت كبير. Maintenant l'autre volet. C'est quoi? C'est l'équipe nationale A. Parce que الناس دوكا راهم فرحانين et tout ça. Mais est-ce que ils vont accepter les résultats de l'équipe nationale A? هذا هو quel résultat? لا يفوغا با د ريفولوسيون. حاتم شوف الناس اللي تقلقوا وقال لك محرز ما يجيش والاخر ما غادي كاع يولوا كاع غادي كاع يعيطوا لهم كاع. ما يجيوش هذا شوف غادي بن طالب ابراهيمي مبول كاع غادي يعيطوا لهم كاع. سي دي انترناسيونال الجيريان. une petite parenthèse sur la Coupe d'Afrique. على اللي قال لك ما شمخوش تريكو وما لعبوش والقلب. Tu connais mon point de vue sur ce point-là. Le problème de l'équipe nationale, le problème des joueurs algériens qui soient binationaux ou locaux, c'est l'Afrique. C'est la chaleur et l'humidité. La dernière fois, je vois les résultats des clubs algériens. Tous les matchs joués à l'extérieur, خسروا les clubs algériens. Il y a des joueurs qui un joueur de l'ISMA qui a été hospitalisé وش بيك؟ Il a été hospitalisé ضربوه. ودي l'humidité والحراره جابوه في الهداف. شوف عبد اللاوي سي ان ستوبر ولا pourtant ce jeune لعب Coupe d'Afrique. U23 qualifiés. Ils se sont qualifiés pour les Jeux Olympiques. لعبوا je crois في وين لعبوا في المالي je pense. لعبوا لا ماشي لعبوا في السنغال لا ولا في السنغال. لعبوا في السنغال. لعبوا في السنغال. دونك هذا الجوار هذا اللي تنصرع باسكو قتلته السخانه. Tu vas pas me dire que ماشي موالف. هو قال لهم toute l'équipe. L'ennemi numéro 1 des joueurs algériens, et on va dire joueurs maghrébins, en Afrique, c'est la chaleur et l'humidité. Parce que الناس تهدر تقول لك ما حبوش يلعبوا parce qu'ils n'ont pas une idée de ce que c'est que la chaleur et l'humidité en Afrique. خلينا من التيران ou l'arbitrage. Mais c'est quelque chose d'infernal. Et وهدرنا عليها قلت لك si on fait pas des études poussées avec des médecins de sport, des techniciens, il faut avoir une réflexion à long terme et résoudre ce problème définitivement. ما كرهنا من هذه كل ما تجي كوب d'Afrique ولا كلوب ولا ليكيب ناسيونال تروح تلعب en Afrique يقول لك لازم تروح سواء 12 يوم ولا 10 ايام قبل يا نهار قبل. Ça c'est pas scientifique. Ça c'est pas une réflexion de gens. C'est pas prouvé خطرات صرا خطرات تحكم. 80 وحنا نسمعوا في هذا الهضره. يعني رانا 2017 est-ce qu'on peut pas يعني dire de manière rationnelle scientifique on doit préparer une équipe pour aller jouer une Coupe d'Afrique ou là pour aller jouer un match parce que c'est pas la même préparation. Une Coupe d'Afrique, on est d'accord que pour préparer une Coupe d'Afrique, tu dois la préparer soit en Afrique, soit je vais donner l'exemple de le Maroc. راحوا للبي جولف راحوا لعمان لا تبعت je pense راحوا لقطر ولا الامارات. تبعت la Coupe d'Afrique, c'est la seule équipe maghrébine qui a dominé ses adversaires physiquement. C'est-à-dire 90 دقيقة هما يجريو. D'accord?
il a dominé toutes les équipes اللي لعب معاهم même les matchs اللي خسرهم. Pourquoi? Parce qu'ils se sont préparés pendant je crois 25 jours. Et en plus avec على بالك باللي 7 ولا 8 بليسي ما جايينش والله ils ont joué avec une équipe. Ils ont dominé physiquement leurs adversaires. ما كاين حتى équipe. Non, c'est que il y avait un mélange de local, de pro et des gens qui jouent en D2 aussi, hein. Et ils ont eu un rendement. Chauffe, ils ont pas de star. Renard avait l'expérience de l'Afrique. Il savait comment tu dois préparer ton équipe pour aller jouer en Afrique. Donc, pour les Cannes, donc tu dois préparer ton équipe dans des conditions similaires au pays où tu dois jouer. Il y a 15 semaines l'humidité, tu prépares l'humidité. Maintenant, le deuxième problème, c'est quand tu dois jouer un match de qualification. Comment tu dois préparer ton équipe? Maintenant, s'il faut arriver le jour même, aujourd'hui, on a les moyens d'arriver le jour même. Et يدوروا بيك برا ويا. طيارة spéciale, معليش, mais on doit régler ce problème. On doit régler ce problème. Est-ce que قبل الماتش لازم tu prends une douche froide في وسط الماتش? Tout ça, c'est des recherches qu'on doit faire. Tout ça, c'est des recherches qu'on doit faire. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut qu'on soit conscient. On ne peut pas continuer comme ça. Et on va toujours perdre en Afrique à cause de la chaleur et de l'humidité, parce que le corps humain ne s'adapte pas rapidement. Si on ne résout pas ce problème, on gagnera jamais une Coupe d'Afrique en Afrique. Les locaux ou les binationaux, on ne pourra jamais faire dans des conditions pareilles avec des préparations aléatoires. Il a du boulot, il a du boulot parce que l'équipe nationale, même l'équipe nationale, c'est pas la qualité de la composante qui m'agoute, mais c'est plutôt comment jouer en Afrique. Comment tu dois jouer en Afrique. Comment tu dois gagner en Afrique. Exactement. Mais t'inquiète pas, chauffe, s'il fait l'erreur de saquer قلعنا مجاني خطرنا parce qu'une équipe c'est un vécu, c'est des automatismes. قلعنا le seul sentinelle تاعنا ترونتنير صغال عندنا قلعنا sentinelle ترونتنير ما لعبش بزاف قلعناه راك شفت شازرة قلعنا la seule personne qui peut motiver un groupe qui peut, tu vois, la grosse gueule du groupe قلعناها الناس ولات تتماشى فاهم. Il y a beaucoup de choses à régler parce que la discipline راهم يقولوا لك c'est des joueurs indisciplinés الاخر يضرب في glacière ياخر منها. Ça veut dire la discipline c'est l'entraîneur qui l'impose. C'est le staff technique qui l'impose. Le staff technique. Des binationaux ou des locaux. Si tu n'as pas un entraîneur intransigeant, tu auras toujours le problème هذا. parce que الناس ما تحب تلعب. راهي تصرا ما نشوفوها ولا راهي تصرا. En une semaine la dernière fois راك شفت مواسا مع الجوار تاعو GSK دو جوار بيناتهم و دو جوار دو بيلابيس expulsés à cause d'une bagarre. L'arbitre a expulsé deux joueurs pour bagarre. Tu imagines? Qu'est-ce que tu fais? Ces gens-là, ils sont expulsés. Celui qui fait des scandales, il a eu le problème de l'histoire de la chicha. Il l'équipe nationale. Ghazal, à l'époque, avec Ali Luzic, il n'a pas fêté avec l'équipe la victoire. Matmour a demandé de 3-6 mois Bachiriah. هذا ما كان الديسيبلين قال اخويا كي نعيطوا لك تجي وكي تجي tu as la disposition de l'entraîneur de l'équipe nationale تقعد في البان تقعد في التريبون تلعب سي كيف ça c'est la discipline
Donc on peut pas. شوف المهم حاتم باش ما نطولوهاش بزاف. حنا on ne plébiscite pas les gens, on n'est pas contre eux. Nous on va attendre les résultats. حنا on va suivre. On va suivre, l'équipe nationale elle nous intéresse, la formation c'est quelque chose qu'on admire. النتيجة نستناوها تاني. هذه هي. J'espère ما يطيحوش على زاتشي باسكو لا il a largement le temps de se tromper, t'inquiète mon ami. إذا ما يخدمش ما يغلطش. لا شوف C'est un bosseur donc sûrement il fera des erreurs. شوف il est pas juste solide comme candidat parce que il est كما يقول لك الناس يقول لك انتاغر وكاع. حنا ما نهضروش على هاد الصوالح. مي لا كومبوزونت تاعو مجهده. Donc لا غلط الصحافه ما تخافش. Tu vas pas entendre des gens insulter Zachi الهداف ولا الخبر ولا الشورى. غير ما تقلقش. يا لي حداد في فهمتني يا حاتم. il faut pas ما تخافش. في البلاد هذه تيسي يعني. خاصك في البلاد راه كان واقف مع ناس واقفين. زاتشي راه معاه ناس واقفين ما تخافش. كما قال لهم زاتشي البارح ولا البارح 3 مينوت هو يشكر في بوتفليقه الرئيس بوتفليقه. شكون اللي شافه؟ شوف خويا ils veulent avoir des résultats. Il faut qu'il au moins il faut au moins 3 mandats. خاصو 12 سنة. هذه هي. De toute façon la formation هذه هي وقتها هذه هي. Après il a pas besoin de 12 ans pour assainir le football hein. Le football les lois doivent être appliquées. Ça c'est encore plus compliqué que la formation. هذه اللي خايف منها انا. هذه اللي خايف منها. Il y a trop de magouilles, il y a trop de mafia et ça va être très très difficile. الاربيتراج سمعت انا هذاك مجيبه. لا ماشي مجيبه كسموه اللي هضرت لك عليه البارح لونسيان اربيت. il a arrêté il y a 1 ou 2 ans. بغا يديرها في كوميسيون. حمودي البارح سمعت كوسه. تي ان اونسيان اربيت تاني كوني نعرفه انا. هذا محمد كوسه ولا قيله ولا كمال كوسه ولا من شافني. مي قلت لك سي كومبليكي. دونك الاربيتراج خدمه كبيره. شوف سي des histoires de corruption. Il n'y a que la justice qui peut régler ce genre de problème. L'affaire تاع l'OM c'est pas la fédération française, c'est la justice. Si tu te rappelles au début des années 80. même la justice وقفت كانوا يحوسوا وقفت la justice. Donc parce qu'on est en train de parler de corruption. Donc la corruption باش تحاربها بالعدالة والقانون. On va déjà lui souhaiter bonne chance. Pas cette révolution, mais quelque chose qui doit être changé le football national. C'est un jeune, d'accord. Donc il a une petite expérience. Qui m'a dit il a un petit crédit. Ah oui. خليه يخدم. كانش واحد فورما خويا. شوف ما كانش واحد فورما. أنا نقول لك ماشي ما كانش واحد دار حاجة الكلوب تاعه ماشي الفوتبول ناسيونال. parce que lui c'est vrai que c'est lui qui a créé son club mais كان يقد فهم c'était lui qui gérait la boutique mais il a investi. il y a des présidents اللي الكلوب ماشي ملكهم قعدوا فيه 30 سنة ما بناش فيستير حاتم. Et après moi tu sais ما نبغيش نكبر بزاف من النتائج اللي خرجهم زاتشي مي en même temps اخويا خرجوا بن سيبايني نتوما تاني. لا راكم تقولوا خرج غير بن سيبايني جيبوا ربوع بن سيبايني au moins يلعب في الكلوب تاعكم و vous allez par exemple ne pas mettre 500 millions par mois parce que vous avez formé un stopper ou un attaquant. Ça veut dire les gens n'ont rien foutu. Ils se proposent
à tenir la fédération كيقولوا لهم لا الدولة هي اللي تختار كي يديها واحد شي يقولوا لك هو شدار تا كومبري هو خرج بن سبعين هو خرج بن سبعيني راه عنده منصوري منا كلكو جوار فوالا c'est pas un miracle mais il a bossé alors c'est ça son crédit خويا خدمو السيد بريزيدون تاع كلوب دار اكاديمي تشوفه في لي بلاطو تشوفه في البوليتيك تشوفه في لاندستري ça veut dire c'est quelqu'un qui touche à tout c'est quelqu'un qui bosse il se réveille pas à midi pour aller parler de son histoire exactement هذا ما كان donc qui يهضر il parle d'un programme il a une vision maintenant elle est bonne ou pas on le saura dans 4 ans هذا ما كان donc يا خويا si ça marche pas قال ما كان لا فورماسيون لا والو صا ما عندناش les joueurs et puis basta. Non, شوف هو il a eu un discours politique parce que c'était la mouvance اللي كانت باينه لا شوف لا مود هذيك اللي كانت كاينه قبل ليليكسيون تاع زاتشي سي تاع هاد الجواره ما يولوش تاع صحاب الاكفاهم هما اللي يخدموا في الفوتبول اكفاهم ايوا اللي قلت لك من الاول سي لا بوليتيك لا تير بريزي قال ايا ما نزيدو نعيطوا حتى بين ناسيون ونجيبوا غير لي لوك يا خويا يفو ليكيب تاعك يفو كاع سوا كونستيتيي دي ميور جوار فهمت الجيريان donc il a dans 6 mois les meilleurs joueurs راحوا في الشامبيونات تاعنا حاتم moi ça je te dis c'est l'entraîneur national qui décide حاتم هو il a réussi oui il a réussi avec الكفاءات المحليه هيا صاي comment il va réussir en équipe nationale بالكفاءات المحليه c'est pour ça قلت لك entre le discours avant les élections et lui comment il a formé ses joueurs et comment il a c'est-à-dire préparé son projet داروا بالكفاءات الخارجيه. Après, il y a beaucoup de travail, ils peuvent embaucher. Ils sont au chômage, tout le monde est au chômage. Les plateaux. N'empêche qu'il faut préparer des entraîneurs, des catégories jeunes, des formateurs. Ça aussi, c'est un boulot, parce que tu as beau faire des centres de formation, les formateurs et des entraîneurs. Apte à faire ce travail, tu auras des coquilles vides. Exactement. Voilà, des centres de formation, avec les méthodes, les canons. Après s'il parle d'expérience, في الفوتبول الجيريان quelqu'un كيما ربح سعدان نعاود نقولها بالاكسبيريونس تاعه يصلح في لاديتيان. عطيني واحد عنده سي في تاعو. لا راني نقول لك يصلح في لاديتيان سعدان بورطون كملها ما نبغيتوش واش دار وكاع لا دينيير فوا وكاع مي قلت لك كل واحد نعطو حقه. سعدان يحاجيك وتحتاجه. كعجالي سوا سي عجالي الخضر عجالي هاد لي زونترينور كيما مضوي وكاع ils doivent être souvent en formation avec la fédération même s'ils sont des entraîneurs de club parce qu'on aura besoin d'un Madoui en Afrique aussi. خويا واش باه نقول. Exactement خويا il a gagné une coupe une Champions League. Il a gagné des matchs en Afrique ماشي il a gagné des matchs en Afrique. Donc il faut s'occuper des gens qui ont montré leurs compétences. Après il faut être aussi continuer من ناحية تاع احتراف التدريب لي ديبلوم اكسيتيرا اللي ما عندوش ما يدربش اللي ما يتفورماش ما يتمدلوش الدبلوم. On doit se professionnaliser في كل شيء. هذا ما كان ما فيهاش عيب. L'information et les connaissances évoluent rapidement aujourd'hui. C'est-à-dire tu dois être tout le temps informé
et tu dois faire des recyclages de manière, comment on va dire ça, je vais pas dire chaque 6 mois, ça va tellement vite que خاصك دائما تكون مطالع لازم دائما تكون مذكور. Donc il n'y a pas que la formation, là, il y a la formation, le recyclage, les mises à jour. Donc غادي تدخلنا في سوجيات على بالك نهضروا بهم شويه او شويه والله لا شويه او شويه. Quelqu'un qui ne sait pas gérer, mon ami, ses émotions, il va te gérer un club, il va te gérer un vestiaire, même s'il a 30 ans de football derrière lui. Et Maradona, pourquoi il n'a pas fait entraîneur? Maradona يجي في كلوب يجيب 12 انترينور هو كاع ما يدربش ما بغاش حتى يديرها هادي ما بغاش يديرها راك فاهمني. يا دو غروند ميشيل بلاتيني pareil. Michel Platini, sa première expérience en équipe de France, elle allait réussir. Oui, mais il a gagné tous ses matchs de qualification. لعب خرج ب 18 points 6 matchs. خرج بريمي تور. بصح الجوار كانوا عندهم هو با بلاتيني واش كان عنده مساكين من الجوار. Mais c'est comme ça, contrairement à nous, les Européens, les Occidentaux ما يرحموكش. Tu réussis ou pas. نجحت تكمل ما نجحتش يحاوزوك. Exactement. بغيت دير بروغرام ما نجحش وكاع هما يعطوا لك الوقت. Tu leur dis j'ai besoin de 2 ans ويسينيو لك. Tu as tes 2 ans, tu leur dis 4 ans. يعطيولك 4 سنين بصح ما تنجحش تروح ما تبقاش. Voilà. Il faut juste que les gens comprennent ça, c'est que كرة القدم 4 ans 2 ans c'est un CDD. C'est pas un CDI. هذا ما كان. وهذا الCDD معتمد على انتصارات على نتائج على نقولوا فو با يتقلقوا على زاد شيء. يجيب نوترينور نخسروا 2 ماتش ولا ماشي قال لي حاوز هذا لونترينور حاتم يفو ماتنو كيفاش يقولوا الاستقرار والاستمرار. حاتم انا طاشره مقلقني انا ماشي زاتشي وماشي البروغرام تاعه. انا اللي راه مقلقني الناس اللي يخدموا مع زاتشي هذا ما كان. سي لا سول لو سول بروبليم كو جي سي دي جون كي نو ريان ا فير دون الفوتبول. On verra. هذا ما كان. On peut pas être un groupe formateur alors que à part moi les autres ils font qu'acheter et vendre. On verra. La Milaha de Houssine Day ne forme plus, mon ami. الوقت يقول لنا est-ce que Zatchi pourra faire quelque chose ou pas. Là, les centres de formation, il va le faire. Mais après, révolutionner le football et s'attaquer au rapace ou à la corruption. Il faut une volonté, il faut la volonté qu'elle soit de la part de tout le monde. إذا كاين ناس يخدموا contre عليك et tout ça, c'est pour ça que je te dis c'est difficile. C'est que c'est tellement pourri ما تعرف منين تبدا. و les gens pourris راهم في l'assemblée générale. راهم في l'assemblée générale راهم ما تقدرش تحاوزهم. لا راهم بريزيدون كلوب. فهمت؟ انت دوكا واش راح دير ما تقدرش تحاوزهم. ما تقدرش تحاوزهم. Ils sont présidents de club, mais c'est égal. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Il doit s'adapter et essayer d'appliquer son programme. Il faut aussi الناس يفهموا باللي هاد السيد ما عندهش الوقت باش يسقد النيفو تاع الشامبيون. هادو اللي راهم حاسبين العام الجاي غادي يشوفوا التيكي تاكا و علاش قلنا لازم او موي سادير 12 سنه 4 موندا. Il y a des joueurs qui ont des contrats, il y a des joueurs فاهم صاحبي. ما تقدرش هكذا بين ليله وضحى قال الفوتبول الجزائري راح يولي تبع النيفو تاع الفوتبول الاسباني ولا سي دي فرونسي. حبسوا علينا الفيميجان ولي زونفايسمون تيران وكاع. والفوتبول il faut attendre un petit peu c'est comme ça. وصبروا على السيد. الفريق الوطني انا باش نكملوا ما نطولوش بريسك 44 مينوت. ليكيب ناسيونال عندك دي gens qui jouent en quart de finale de compétition européenne. Il faut aller leur parler de ton projet aussi. شوف
يلعب الأوروبا ليغ، كان اللي راه يلعب في الإسبان، كان اللي راه يلعب بالمانتيا، وكان اللي راه يلعب بالمانتيا. Et on a des joueurs. D'accord. Donc, et comment gérer cette équipe pour ne pas la détruire? Comment, شكون راح تجيب comme entraîneur, comment tu vas la gérer? هذه وحدة. Et tu as l'équipe A prime. L'équipe A prime. تمول l'équipe première. Et l'équipe, déjà, c'est l'équipe olympique. Parce que, comme on a le football, c'est pas 11 joueurs ou 22 joueurs. C'est une équipe. L'équipe olympique, لعبة déjà 2 ans قبل. Donc, لعبة les qualifs, لعبة les Jeux olympiques. هاد l'équipe هذه ولعبة في افريقيا. علاش هاد l'équipe هذه انا ما فهمتش. انا الماتش تاع السودان هذا كيفاش جابوا دي جوار داروا 2 ستاج. نورمالمون ليكيب اولمبيك هي ليكيب ابريم. ابخي زيد لها 4 ولا 5 جوار اللي راهم باينين ولا بانوا في الشامبيونات. داكور. Oui, mais la plupart, non, il y a 5 ou 6 joueurs qui ne font plus partie de. Eh ben, tu les remplaces. 5 ou 6 joueurs. Tu sais, tu as les 23 ans, tu ne fais plus partie des U23, mon ami. Et là, la plupart, ils avaient l'âge de Ben Sebaini. هذه هي ليكيب ابريم. باسكو هذه ايكيب واجده. راهم شحال عندهم 24 25 دروكا. جو بونس سي 24 باسكو كامل كانوا موان دو 23. هو تاش راه بايدير، هو راه بايدير لاشان ديرها بهاد ليكيب. سي ازاتشي maintenant c'était سي ازاتشي. سادير سي ان ترافاي تاع عامين ولا 3. كيفاش هاد ليكيب هادي نخلوها هكذاك تروح؟ دونك هذه هي ليكيب. هذا هو ريزيرفوار تاع ليكيب. هادي ما عندهمش تا سيليكسيونر مالك. ليكيب اولمبيك ما عندهاش سيليكسيونر واقيلا. ماشي اولمبيك سي ليكيب ابريم. قلت لك شوف ليكيب اولمبيك نورمالمون تولي ابريم. ليكيب اولمبيك مولي جيو شورمان راح. شورمان الى تيرميني سون كونترا الي بارتي. ليكيب اولمبيك خص يكون في عمرهم دوكا 20 سنه ولا 18 سنه باش يلحقوا لك en 2020 يلحقوا لك 22 23. دونك سي doivent avoir 19 20 ans. دونك انا نحكي لك ليكيب ابريم هذه ليكيب اولمبيك اللي لعبت لي جوز اولمبيك لا ديرنيير فوا. هذه هي ليكيب ابريم. هذه هي ليكيب تاع لي دوك. وهذه هي ليكيب اللي تلعب لاشان. وهذه هي ليكيب اللي كيبانوا لك دي جوار تحطهم في ليكيب ا. سي كوم سا. هادو ما تقدر تقول بلي هاد لي جوار لعبوا en افريك، لعبوا une compétition internationale اللي هي les Jeux olympiques. Donc ils ont de l'expérience. Il a du boulot. Il faut juste classer ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut pas faire, et nous on n'est que des supporters. نبقاو في الفريق الوطني. نتأسفوا الحالة اللي وصل لها الفريق الوطني. il faut être تاني. il y a des échéances راك فاهم. on est sans entraîneur. عباك رانا كيما العام اللي فات في هذا الوقت sans entraîneur sans rien. راك فاهم. ça va être dur pour le président de fédération, ça va être dur pour le supporter, ça va être dur pour les joueurs. هذا ما كان. Et on commence une nouvelle page. Heureusement qu'on a vécu 4 coupes du monde. Peut-être pas. Pourquoi pas une 5e? Bon, قلت لكش pourquoi pas une 5e. قلت لك heureusement. Le football il est bizarre. Non. On a du retard. Malgré que logiquement on est pratiquement éliminé. Mais le football tu ne peux pas savoir. وين تاع حل الاكاديمي تاع ايطو؟ je ne sais pas. Je pense دار الاكاديمي حلها en 2-3 ans دار ريزولتا على بالك. pourquoi pas. راني نقول لك صافي دير هاد لي جوار اللي داو كوب دافريك اللي راهم يهضروا عليهم ما قدبهمش على لاج دو 15 ans ولا. il a pris les pépites. Nous on veut pas de pépites. Et nous on veut فهمني parce que Eto'o il a pris les, tu vois, ils ont fait le tour du Cameroun
وداو لي ميور جوار دونك راحو فيزيتاو دي كلوب اكسيتيرا دونك ايتو دار كي شغل لاكاديمي دو لا كاف اي نو سي ان اوتر شوز. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que les 4 académies qui vont créer, est-ce que c'est des académies de la FAF? Oui, 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 oui. Donc chaque région vont sélectionner les meilleurs pour les mettre dans l'académie. Peut-être, je pense qu'il y en a une dans l'Est, une dans l'Ouest, une au Sud et l'autre, je ne sais pas où ils vont faire. Sauf le sud, je suis un peu. Après, il faut le faire. Déjà qui construit, bah, ouais. Il faut construire, mettre les gens compétents. Bon, les résultats viendront avec le temps. Il faut les construire. الجزائر خص بعدك تبني وما تهضر وما تخدم. من بعد نشوفوا. Voilà. Donc je pense que في الوقت هذا c'est le candidat idéal. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a qu'un seul candidat. Et on va نتعاملوا مع الأمر الواقع نتعاملوا مع الخير الفريق الوطني تاعنا. والله لا il a du boulot. Il a du boulot. فاحنا ما نسبوش اللي كانوا قبل. Et on va pas critiquer un gars qui n'a pas encore fait ses preuves. Exactement. Mais voilà. Le football il veut des résultats et le peuple راه غادي يتقلق le peuple دوك تشوف. S'il gère intelligemment l'équipe A, le peuple ما يتقلقش. اكزاكتومون يخدم في الخفا ويخلي ليكيب ناسيونال يرقعها كيما راه يترقع. كي نقول لك يرقعها صافي دير اي برون لي جوار اللي تحتاجهم الفريق الوطني. on a beaucoup oui après c'est le meilleur qui joue. On l'a toujours dit. Les joueurs sont club, les gardiens sont club, même nous même moi je les accepte pas. راك فاهم انا كم صاي ça doit s'appliquer à tout le monde si on veut parler de professionnalisme. مي باش نسب لهم في القلوب تاعهم ولا نعرف لهم شي يبغيو وش ما يبغيوش ونقول لك ولاو دي ستاغلات وكاع عيب كبير. سي با غراف المهم حاتم ان ديرني مو سي تو بلي خويا. ان شاء الله que le nouveau président هذا il fera du bon boulot. Inch'Allah il réussira les centres de formation. C'est déjà pas mal. Voilà, donc pareil je pense que كاع les supporters كان اللي راه مردد. راني نشوف كلكو سوبورتر كاع مدبرسين هنا في اليوتيوب والله شوبير وهراني سوبورتر plusieurs. Il y a des gens qui ont il y a des gens aussi qui ont joui au départ d'Aurora mais finalement احنا on veut que l'intérêt. احنا on veut الجزائر 1 الفريق الاخر 0. الجزائر 2 كرهنا toujours 0-1 on court derrière le score. كرهنا من المهازل كرهنا من l'extra sportif. باغيين دي كريتيك نيشان على فوتبول على سوجي. باغيين الناس يهضروا لنا في لي بلاطو comment le match a été perdu sportivement tactiquement et pas en rentrant dans les cerveaux et dans les cœurs des gens en parlant d'expérience. C'est pour ça انا شوف انا واحد من الناس ما عندي حاجه ضد اي شخص بصح يمكن نكون ضد تفكيره يمكن ضد اقواله. سي لا في هذا ما كان. مسلم عليكم خوتي بزاف ازول في اللون. tout le monde et à la prochaine. سلام.